केंद्र बीजेपी सरकार को मनोमुखी आईन परिवर्तन रंग परिवर्तन विरोध में समग्र भारत में अशांतिर निआ जलुवा बेले भारतीय जातीय कांग्रेस तरफ समग्र भारत में विरोध करा जाउछि। केंद्र सरकार मनरेगा योजनार नाम परिवर्तन करी ग्रामीण निजुक्ति आईन प्रणयन करने और जातिर पिता महात्मा गांधी नाम को हटाइबा को विरोध करी भंजनगर ठारे कांग्रेस दल तरफ विरोध सभा करने सह उपजिलापाल को एक स्मारक पत्र प्रदान करथिले। गंजेम टाइगर बुलाउतबा सानखेमुंडी कांग्रेस विधायक शताधिक कांग्रेस कर्मी सह भंजनगर ब्लॉक छकठारे धारणा बसिथिले। भंजनगर युव कांग्रेस नेता कुलू भूया नेतृत्व में भंजनगर ब्लॉक हजार हजार युव कांग्रेस कर्मी पदयात्रा बाहरी भंजनगर सहर परिक्रमा करते ब्लॉक छकरे थिबा महात्मा गांधी को प्रतिमूर्ति में पुष्पमाल्य करते। श्रीजुक्त रमेश जेना भंजनगर ठारे पहुंचवा परे भंजनगर कांग्रेस कर्मी मध्य उत्साह देखा मिलता। कुलू भूया नेतृत्व में भंजनगर कांग्रेस संगठन दिनक दिन सुदृढ़ होगा लगी बेले कांग्रेस युवगोष्ठी माने योगदान करुछथि। आज प्रतिवाद सभारे सोरडा युव कांग्रेस नेता हरिकृष्ण रथ, आशिका युव कांग्रेस नेता देवकांत शर्मा और भंजनगर बहु वरिष्ठ कांग्रेस कर्मी जोग देथिले। आपण मान जानिथिबे जे देशरे कौन होउछि, नाम परिवर्तन करने सहित कलर चेंज करने सहित आ किछि विकास हो पारु जे कि जातिर पिता महात्मा गांधी आम देश को स्वाधीन देइथिले एवं तांको नारे यूपीए सरकार थिला समय रे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना गोटे करथिले। ग्रामांचल लोक माने जिन रोजगार पाई परिबे, डेली डेली रोजगार पाई परिबे, तांको ना चेंज करिकी गोटे अन्य ना देकी केंद्र सरकार लोक को भुआ बुलाया पाई एपरि कार्य करूछथि। ताकू कांग्रेस दल धूड़ निंदा करने सहित एवं देश रे सबु जिले रे हेडक्वार्टर रे जाइकी मेमोरेंडम दिया जाइछि जे महात्मा गांधी जातिर पितांगर ना काटिले हबनी, ताकू प्रतिवाद सबु जगह करा जाउछि। आ एहीपरि कार्य करिबा द्वारा कांग्रेस दल ताकू दूर विरोध करूछ। तो देश में बर्तमान सबुठे बर्तमान केंद्र सरकार को विरोध कर विभिन्न प्रकार आपत्ति अभियोग कर बर्तमान दंगा विभिन्न प्रकार घटना घटवार लगी। शांति श्रृंखला आईन नीति परिणाम सब भयंकर है कौन कहे शुणु। देशर जो महापुरुष माने देश जीवन देइथिले, जो महापुरुष माने इंग्रेज को हटैथिले, जे फांसी होइथिले, सुली खाइथिले, जेल जाइथिले, सेमानक सम्मान आ रखुना बीजेपी सरकार। बीजेपी वाला सेमान सम्मान रखुना खांटी आरएसएस बजरंग दल ए नारा देश को जाति धर्म को लड़ाई करुचंदी। देशर जो महापुरुष मानक ना रे जो यूपीए सरकार गोटे गोटे योजना करथिले ता ना जो काटिबा द्वारा कांग्रेस दल ताकू चुप रहबनी, प्रतिवाद जणै कि जेमिति महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना थिला सेम रहबा पई दाबी जणैछु। ओडिसा रे कांग्रेस पुनी अंटा भिड़िबो एवं सामना करिवो बीजेपी सरकार को ताहा कोन सक्षम होई परियो बोले अतिष्ठ होई गलेनी जनसाधारण। आपण मान देखुथिबे अतिष्ठ होई गलेनी। परिवर्तन निहाती आवश्यकता अछि और निहाती 2029 भितर परिवर्तन निश्चय हो। उद्देश्य है जे महात्मा गांधी जातीय निश्चित कर्म योजना योजना केंद्र सरकार महात्मा गांधी नाम को बाद देइछन्ति। गोटे नुआ योजना से नाम नुआ योजना माने योजना नुह नुआ नाटे से देइछन्ति। आमर कहवा कथा जातिर पिता महात्मा गांधी सर्वपूज्य सी तेणु जातिर पिता नाम आख्या दिहला नाम को बाद देवार किसी कारण ना। बीजेपी वाला भावुंट जे सेमाने देश को सत्य स्वाधीनता आणले, सेमाने आज स्वाधीन भारत सेमान ही नागरिक आ किए नागरिक नुह से स्वाधीन आने भावुं। तेणु आमर कहवा कथा महात्मा गांधी नाम को से कार्य नामकरण करा जाऊ आमर ए दाबी थिला। तो आज किए उपस्थित थे यार वर्तमान मंग किए धरते आज कि भाव कार्यक्रम था जमा लोक समावेश मंग समस्त कांग्रेस दल समस्त सदस्य माने यार मंग धरते। तार पुरोधा थिला आमर सानखेमुंडी विधायक जे आमर पश्चिम गंजाम आमर सभापति रमेश चंद्र जेना
ଥିଲେ ଆମର ତାର ମଙ୍ଗଧର ଥିଲେ ଏବଂ ଦେବକାନ୍ତ ଶର୍ମା ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ମାନେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିଥିଲେ। କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, କୋଉଠୁ ବାହାରିଲେ, କେମିତି କଣ ରାଲି କରିଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଲୋକ ସମାନ ଆମର ରାଲିଟା ବାହାରିଲା ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ଛକ ଯୋଉଠି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସାନେଖଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ଆମର ରମେଶ ଜେନା ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କଲେ। ସେଠୁ ଆମେ ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରି ଗଲୁ ବୀର ହନୁମାନ ଛକ, ସେ ଛକରୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇ ଥାନା ଛକ ଦେଇ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଠି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ସେଠି ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କଲୁ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବରପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କଲୁ। ସେଠୁ ଆମେ ଖାଲାସାହି ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଦେଇ ଖାଲାସାହି ଦେଇ ଗଲୁ। ଖାଲାସାହି ପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛକ ପାଖରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କଲୁ। ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ଆସି ସପୋର୍ଟ ସାର୍ ନଥିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଲୁ, ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଇ ଆସିଲୁ। କିଭଳି ଭାବୁଛ ଏଇ ଯୋଉ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବୋଲାଉଥିବା ବିଜେପି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ଶାସନ ଚାଲିଛି, କିଭଳି ଭାବେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଏଇ ରାଜନୀତିରେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ରହିବ ଆଗାମୀ ଦିନର ନିର୍ବାଚନ? ଆପଣମାନେ ତ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ, ଆପଣ ସବୁ ପୁରପଲ୍ଲୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଆଛପା ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, କ'ଣ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ କି ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ କି ଦେଶରେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, କ'ଣ ଅବନତି ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଆମେ କିଛି ଏଥିରେ କହିବାର ନାହିଁ, ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯଦି ଘର କରିବା ପାଇଁ ବାଲି ଗାଡ଼ିଟେ ନେଲା, ତା ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଧରା ହେଉଛି, ରାସ୍ତା ତାକୁ ରଖି 3 ମାସ 4 ମାସ 5 ମାସ ରଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ରଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଞ୍ଜନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବାଲିଘାଟ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର କମଳାବାରିରେ, ଗୋଲାପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ପଥର କୁଆଁରୀ ଅଛି। ସେ ପଥର କୁଆଁରୀ ପଥର ବାହାରିବାକୁ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, କେବଳ ଦିନ ରାତି ମୁରୁମୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ବିନା ପରମିଶନରେ ମୁରୁମୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିକାଶ ତାଙ୍କର, ମାନେ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ବିକାଶ ସେଇଟା। ଆଉ ଯାହା ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ଘର ଯାହା ଅଫିସ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା କେବଳ କଲର ମାରା ଚାଲିଛି, ନାମକରଣ ତାକୁ ବଦଳା ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ମୋ ବସ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ମୋ ବସ୍ରେ ତାକୁ କେତେ କେତେ ଗେରୁଆ କଲର ମାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପଇସା ହେଲା କି ନହେଲା ସେଥିରେ ରହିଯାଇଛି ନୀଳ କଲର ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ କିଛି କାମ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କ'ଣ କରିଥିଲେ। ଭଞ୍ଜନ ମେଡ଼ିକାଲ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରତିଦିନ ଭଞ୍ଜନ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାହା ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କଲାଣି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ, ଆପଣମାନେ ତାର ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରି ଜାଣୁଥିବେ। ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼, ସବୁଠି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାସ କରି କହିବାକୁ ଗଲେ କଂଗ୍ରେସର ବହୁତ ପଛରେ ଥିଲା, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି କଂଗ୍ରେସର ପରାଜୟ ଥିଲା। ଏବେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ହାତକୁ ମୁଠା କରିବାରେ ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବେ? ସବୁ ସମୟ ତ ସମାନ ନୁହଁ, ଆଜି ଋତୁଚକ୍ର ପରେ ବୁଲୁଛି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଲୋକ ପରୀକ୍ଷୁଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା, ବିଜେପି ସରକାର ଶାସନ ଗାଦିକି ଆସିଲା ସେ କ'ଣ କଲା, ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଆସିଲା ଶାସନ ଗାଦି କ'ଣ କଲା। ତେଣୁକରି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକିରି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଋତୁଚକ୍ର ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ, ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିବ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ତାର ଦବଦବା ଜାହିର କରିବ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ, ଯୁବକ ଭାଇମାନେ, ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଫେର ସେମାନଙ୍କର ତାଗିଦ ଥିଲା ବିଜୟ ବାଲାନର ଯେ ଯିଏ ଯିବ ତୁମର ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ କାଟିଦେବୁ, ମିଟିଂ ଯିଏ ଯିବ ତୁମ ମାଆର ଭତ୍ତା କରିଦେବୁ, ଯେଉଁଠି ଯିବ ତୁମକୁ କେସ୍ରେ ଢୁକେଇ ଦେବୁ। ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଲି ସେମାନେ ଚାଲିଛି। ସେମାନେ କେବଳ ପୁଲିସକୁ ହାତ ବାରିସି କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ବାଲା, କାହା ନାଁରେ କେସ୍ ଦିଆହେବ, କାହାର ପ୍ରଶାସନକୁ କହିଲେ ତୁମେ ତା ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ କରିନ, ତା ମାଆର ଭତ୍ତା କରିନ, ଆମକୁ ପଚାରି ଭତ୍ତା କରିବ, ଆମକୁ ପଚାରି ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ କରିବ। ଏମିତି କେଉଁ ସମୟରେ ହେଇନଥିଲା। ଏବେ ମାନେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଛି, ଖାଲି ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା, କିଛି ନୁହଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିବ। ସମସ୍ତ ମନରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଲାଣି ଯେ ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଦରକାର। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।